blur. Enggak, aku mau. Tenang. Kowe mau gawa-gawa apa iki masalah. Cepet. Sing tak sensor engko rokoke. Woi. Nah, yuk. Rambutnya ra kuciran le. Nah. Nah. Wis. Tit. Oh. Ora sudah dicom berarti? Ora sudah dicom? Gak usah deh. Oh ya berbahaya ya? Oh. Nah. Ini bukti guys, ini asli, Oh. bukan tipuan. Oh. Kopi Oh. bisa kotor kayak gitu. Wes ya. Terbukti. Halo guys, piye kabare? Apik to? Hai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Bogeng Satanisa.